अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम है, आज शोक का दिन है, अफसोस का दिन है, लेकिन आज का दिन बहादुरी, दिलेरी, गैरतमंदी और उसूल पर चलने का दिन है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के सामने उसकी बैत करने से, उसकी हुकूमत मानने से, उसकी ताकत का जोम, ताकत का नशा, उसकी बदमाशी मानने से इनकार कर दिया था। अपना और अपने पूरे खानदान की जान कुर्बान कर दी, लेकिन रेजिस्टेंस का, मुजाहिमत का एक ऐसा बीज बो दिया कि ता कयामत जब भी यजीद सर उठाएगा, जब भी कोई बदमाश सर उठाएगा, जब भी कोई ठग सर उठाएगा, जब भी कोई आइन और कानून और इंसानियत की पामाली करने की कोशिश करेगा, उसके सामने कोई ना कोई हुसैनी फोर्स, कोई ना कोई शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जो उसे रिजिस्ट करेगा, जो उसका मुकाबला करेगा और उसके सामने खड़ा होगा। नाज़रीन, आज सवाल यह पता होता है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी आज का यजीद कौन है? आज ताकत के नशे में जो बदमस्त हाथी है वो कौन है? कौन है जो अपना बिल्कुल सूंड आगे पीछे मारता हुआ फिर रहा और हर तरफ रोनता हुआ जा रहा है? आज कौन है जो कि अवाम के वसाइल के ऊपर, अवाम के बुनियादी हुकूक के ऊपर, अवाम के आईनी तमाम तर मामलात के ऊपर कंट्रोल करके ताकत के नशे में, ताकत के जोम में अवाम को झुकाना चाह रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ज़ाहिर आना जरूरी भी है और ज़ाहिर अवाम भी समझती है कि वक्त का, चूंकि हर दौर में यजीद रहे हैं, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कल की नहीं है, कयामत तक अलग तरीके से, अलग शक्ल में, अलग जोम में, अलग नशे में, अलग किस्म के लिबास में यजीद सर उठाएंगे। लिहाजा यह भी देखने की जरूरत है कि क्या आज के दिन जिस तरीके से रिजिस्ट करना चाहिए यजीद को किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये बहुत सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। नाज़रीन, चंद खबरें हैं और ये कुछ एक परेशान कुन भी है, और मुराद सईद का एक ट्वीट है वो भी आपके सामने रखते हैं। सोहेल बड़ाइच, पाकिस्तान के बहुत बड़े किस्म के इतने सीनियर साफी के जनाब, आगे सीनियर पीछे सीनियर, और ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत भी हुई है वो कंप्रोमाइज्ड किस्म की जर्नलिज्म हुई है और वो हमेशा पंजाब सेंट्रिक रही है। जो साफी है पाकिस्तान के अंदर वो इतना अमीर है, इतना अमीर है कि दुनिया में इतना ज्यादा जर्नलिस्ट कोई भी अमीर नहीं है जितना साफी इस मुल्क का अमीर है। उसकी गाड़ियां देख लें, उसके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उसकी बीवियां जितने टूर करती हैं, उसकी बीवियों के पर्सों की जो कीमत है वो मेरी और आपकी सालाना तनख्वाह है। तो साफी भी पाकिस्तान की एलीट का हिस्सा है और जहां पर बहुत सारे जर्नलिस्ट या बहुत सारी शख्सियात बैठी हुई निजाम के बेनिफिशरीज हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज की बी टीम है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर हमेशा साफी खेलते हैं। सोहेल बड़ाइच की स्टेटमेंट है जी। सोहेल बड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी वायलेंट जमात कोई नहीं है, यानी एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी वायलेंस करने वाली, मारने वाली, तशद्दुद करने वाली जमात कोई नहीं है। तशद्दुद पर एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी है, यानी जो मारपीट है उसकी जो माई बाप है वो एस्टेब्लिशमेंट है। इन्हीं तशद्दुद वायलेंस का आईनी इख्तियार है। तो ये अंदाजा लगाएं कि सोहेल बड़ाइच साहब, यानी इस उम्र में अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, लेकिन इस उम्र में लोग मर जाते हैं। ये सोहेल बड़ाइच साहब एक बोनस जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके जिस्म के सारे बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, लेकिन बड़ाइच साहब आज 2026 में 25 में आकर हमें यह समझा रहे हैं कि जो वायलेंस है, तशद्दुद है, मारना कुटना है, उठाना है, गायब करना है, इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी है और उन्हें आईनी हक भी है। हालांकि मेरा और आपका आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, रियासत के साथ ताल्लुक इस चीज पर है कि सर हमें जब को मारेगा, हमें जब को उठाएगा तो हमारा आइन हमें तहफ्फुज देगा, हमारी स्टेट हमें तहफ्फुज देगी, हमारी रियासत हमें तहफ्फुज देगी, हमारी जुडिशरी हमें तहफ्फुज देगी। यानी जब हमें मारा जाएगा तो हमें अदालतें या रियासत हमें बचाएगी। लेकिन सोहेल बड़ाइच कह रहा है कि नहीं, जो मारने वाले वही रियासत है, वही स्टेट है, और आइन उन्हें हक देता है कि तुम मारो कुटो और जो मर्जी कर लो। तो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का, भोंडा किस्म का इन्होंने ये आर्गुमेंट सामने रखा। और इसी को जोड़ते हुए आप ये देखें, सनम जावेद साहबा का एक इंटरव्यू हुआ है और सनम जावेद एक नई फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, एक नया चेहरा है पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, जिसने पंजाब के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उन्हें हिलाकर रख दिया है। सनम जावेद आज भी शुगल लगा रही है निजाम के साथ, आज भी वो मरियम नवाज को सीरियस से नहीं ले रही, और ये वाहिद खातून है जो पंजाब के सेंटर में खड़े होकर मरियम नवाज को शुगल बना देती है, लिटरली मरियम नवाज को ठट्ठा बना देती है, और आज भी मजाक उड़ाती हैं, आज भी वो शुगल के तौर पर इन्हें, यानी सनम जावेद से अब कभी मरियम साहब के बारे में सवाल पूछेंगी वो हंसना शुरू कर देती है जैसे आपने को लतीफा सुना दिया। आज भी वो मजाक करती है, शुगल के तौर पर इन्हें लेती है। तो एक नई फोर्स रेजिस्टेंस पंजाब के अंदर खड़ी हुई है। उनसे पूछा गया कि जनाब आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि आपके जिस्म के ऊपर 14 से 15 मार्क्स हैं, निशानात हैं, तशद्दुद के निशानात हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो 4 से 5 पुलिस वालों ने मुझे घसीटा और ये तशद्दुद के निशानात हैं 14 से 15। इमेजिन करें कि पाकिस्तान के किसी बड़े खानदान की किसी बड़ी शहनशाह मलिका के साथ अगर ये हो जाता है, उसके कुत्ते के साथ हो जाता, पाकिस्तान की जो एलीट है उसके कुत्ते को अगर को पत्थर मार दे तो ये जमीन को ऊपर नीचे कर देते हैं। और पंजाब की एक मैन, इस वक्त मकबूल तरीन पॉलिटिशियन, इमर्जिंग पॉलिटिशियन सनम जावेद, वो कह रही है कि मेरे जिस्म के ऊपर जो निशानात है, मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझे गिरफ्तार करते, और बकायदा से वो बता रही हैं कि फलाने डीएसपी ने झांसा देकर हमें गिरफ्तार किया। हम जेल से निकल रही हैं, वो आकर कह रहे हैं मैं आपको लिफ्ट देता हूं, और उसके बाद उसने गाड़ी में बिठा लिया और गिरफ्तार कर लिया। दिस इज हाउ ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो खौफनाक बात वो कर रही हैं, सनम जावेद ये कह रही है कि जेल के अंदर हमें ऐसी खवातीन के साथ रखा जा रहा है जिन्हें एड्स है, जो ड्रग लेती हैं, नशा करती हैं, सरिंजें लगाती हैं, इंजेक्शन लगाती हैं, जिन्हें एड्स है। ये एड्स फैलती है बीमारी,
اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے تحریک انصاف کے 8 سے 9 لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہوئے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے اور ان کی جانیں گئی ہیں. اور سنم جاوید اب یہ کہہ رہی ہے کہ خواتین میں ایڈز کی خواتین کے لیے الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے, الگ سے کوئی سیکشن موجود نہیں ہے, انہیں بھی سینٹر میں بٹھایا جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ مریم نواز جب جیل سے چھوٹی, اس کے بعد انہوں نے جیل میں جا کر کوٹ لکھپت میں غالباً ایک افطاری بھی کروائی تھی اور کہا تھا کہ میں جیل میں باتھ روم صاف کرتی تھی, جیل میں فرائی پین سے استری کرتی تھی, اور بہت ساری بار بڑھ کے انہوں نے ماری ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیل کے اندر واقعتاً آپ تھی اور واقعتاً آپ نے ایسی ہی جیل کاٹی ہے, تو آپ نے چیزیں ٹھیک کیوں نہیں کی؟ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ان جیل ریفارمز کو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ جیل کی ایک پراپر منسٹری ہے جو پیسے لیتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ نے جیل ریفارمز کرنی ہے, ایک عہدہ ہے. تو پھر آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں؟ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایلیٹ یا جو خاندان, شریف خاندان نے خاص طور پر جیل کاٹی ہے, وہ جیل بڑی ڈیفرنٹ تھی. وہاں پر اے سی لگا ہوا تھا, میاں صاحب کے لیے کھانے نہاری پتہ نہیں کیا کیا جاتا تھا, اور پھر میاں صاحب کے لیے الگ سے ٹی وی لگا ہوتا تھا, چہل قدمی کی الگ سے جگہ تھی. میاں صاحب سے اندر جا کے سہیل بڑائی صاحب جیسے لوگ انٹرویوز کر کے آتے تھے, کیونکہ ایسی جیلیں انہوں نے کاٹی نہیں ہے. ہوپس ہو کہ آنے والے ٹائم میں جب یہ دوبارہ سے اقتدار میں آئیں تو یہ جیل ریفارمز کریں, چونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اندازہ لگائیں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یا پھر سنم جاوید جیسے پرومیننٹ لوگوں کے ساتھ جیل میں یہ کیا جا رہا ہے, تو پاکستان کا جو عام شہری ہے یا عام بندہ یا آپ جیسا بندہ کبھی جیل میں چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا ہوگا اور کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جائے گا. اب ناظرین, دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو خیر کالم آیا ہے سہیل بڑائی صاحب کو, اور اگین وہ ایک بڑی کنٹروورشل قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس میں یہ ایک مثال دے رہے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. سہیل بڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ مرشد, یہ اچھا میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے اسٹیٹمنٹ خالی دیکھی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کالم ہے یا پھر انہوں نے کسی ٹی وی میں جا کر بات چیت کی ہے, لہٰذا ان کی جو اسٹیٹمنٹ سیاست ڈاٹ پی کے سے رپورٹ ہوئی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ مرشد نئی نصرت بھٹو یعنی بشرا بی بی کو آگے لا کر کلثوم نواز بنانا چاہتے ہیں یا نہیں, یا پھر مرشد پیرنی کو محفوظ رکھ کر علیمہ خان کو نئی فاطمہ جناح بنانے کی خواہش مند ہیں. تو اس میں 3 خواتین کا ذکر کر رہے ہیں سہیل بڑائی. ایک وہ فاطمہ جناح کی بات چیت کر رہے ہیں, قائد اعظم کی بہن کی, پھر نصرت بھٹو کی بات چیت کر رہے ہیں اور بیگم کلثوم نواز کی بات چیت کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی اہلیہ کی. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ شوق اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے. اور یہ کون سا شوق خطرناک ہو جاتا ہے, میں آپ کے سامنے یہ اس کا جو سیکوینس ہے اسی طرح سے رکھتا ہوں کہ اچھا, سہیل بڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ شوق اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب خان کی بہن علیمہ خان کو نئی فاطمہ جناح بنانے کی کوششیں کی جائیں. پہلے بشرا بی بی نئی نصرت بھٹو اور نئی کلثوم نواز بننے نکلی تھی. اصل فاطمہ جناح نے فیلڈ مارشل ایوب خان کا مقابلہ کیا تھا, اور اب مثل فاطمہ جناح علیمہ خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مقابلہ کریں گے. تو یہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بشرا بی بی عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ کلثوم نواز بنیں گی یا پھر جو نصرت بھٹو ہیں وہ بنیں گی. اچھا, کلثوم نواز اور نصرت بھٹو کا بھی ایک بڑا الگ طرح کا رول رہا ہے. کلثوم نواز نے میاں نواز شریف کے لیے ایک ڈیل سٹرک کر دی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور میاں نواز شریف کو جیل سے نکلوا کر پاکستان سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو گئی تھی. جو دوسری ہیں نصرت بھٹو صاحبہ, وہ ایسی کوئی ڈیل سٹرک نہیں کر سکی تھی, جو کہ انہوں نے بھٹو کے لیے موومنٹس چلائی تھی, پبلک موومنٹس چلائی تھی, لیکن ظاہر ہے ایک ڈیل سٹرک نہیں کر سکی اور پھر بھٹو کو پھانسی ہوگی. تو شاید سہیل بڑائی صاحب سرکاسٹکلی یا پھر دوسرے لفظوں میں یزومن اس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جو بشرا بیوی ہیں ان کا کیا رول ہوگا, لیکن یہاں پر یہ ایک اور بات چیت کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کیا ان کو نئی فاطمہ جناح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ فاطمہ جناح ایوب خان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے کھڑی ہوئی. دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے, فاطمہ جناح کو پاکستان کے اندر نا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اور غدار ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہماری ایک بڑی بدبودار تاریخ ہے, اور اس تاریخ کو ہم یعنی سہیل بڑائی ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم اپنا شیشے میں منہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے ایک ملک کے فاؤنڈر کی بہن کو ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے اور وہ ملک کی غدار ہے. پھر جو علیمہ خان صاحبہ ہیں, علیمہ خان ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی پرسنالٹی ہے. دیکھیں عمران خان جہاں پر سمبل آف ریزسٹنس ہے, وہیں پر علیمہ خان کا بھی وہی امیج بنا ہوا ہے جو کہ ریزسٹ کر رہی ہیں. اور علیمہ خان یہ آج سے عمران خان کے ساتھ یہ عمران خان کے لیے نہیں کھڑی ہو رہی, بلکہ بیک چلے جائیں آپ کئی دہائیاں پہلے عمران خان نے جب شوکت خانم شروع کیا تھا تو اس وقت بھی علیمہ خان عمران خان کے ساتھ تھی. دو کہ عمران خان کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے یا پھر ایک اصول کے اوپر سٹانس ہے کہ خاندانی موروثی سیاست یا پارٹی کے اندر موروثیت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد فلانا کنٹرول کرے, میرے بعد فلانا کنٹرول کرے, میرے بعد فلانا کنٹرول کرے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پارٹی کو, آپ کی پارٹی کے آئین کو پامال کر کے, ملک کے آئین کو پامال کر کے آپ کی پارٹی کو ہی ہائی جیک کر لیا جائے, آپ کے پارٹی کے اندر جو مین لیڈرشپ ہے یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہیں جیلوں میں ڈال کر ایک جعلی فرسودہ قسم کی ایک تھکی ہوئی لیڈرشپ دی جائے, تو کیا ایسے حالات میں علیمہ خان سامنے آ کر نہیں کھڑی ہو سکتی؟ کیا ان کا بیسک رائٹ نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے لیے موومنٹ چلائیں, پاکستان میں آئین کے لیے بیسک رائٹس کے لیے موومنٹ چلائیں اور کھڑی ہو جائے؟ تو علیمہ خان ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اندر ایمرج ہوئی ہیں اور سامنے آئی ہیں. مراد سعید کا ایک ٹویٹ ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے اور بڑا پریشان کن بھی ہے. مراد سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ
खित्ते बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को नई जंग में धकेलने और दहशतगर्दी की वापसी की गलत पॉलिसी की निशानदेही की तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अवामी ताकत से दहशतगर्दों को वापस धकेला तो फैसला सादों को उसमें अपनी शिकस्त महसूस हुई और मुझे गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मानाकांड में 3 दफा इस कोशिश को नाकाम बनाया गया कि जनूबी अजला और साबिक फाटा की जानिब से खेल का आगाज हुआ और हमारे सरों की कीमत लगा दी गई। मगर इससे बड़ी बदनसीबी यह है कि हर बात, हर खदशा और हर दावा सच साबित हुआ। काटलिंग में ड्रोन हमला हुआ, मासूम शहरी शहीद हो गए। फैसला साधु ने पब्लिक इंटरेस्ट में उनको दहशतगर्द साबित करने का बयानिया चलवाया। स्वात के गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मासूम लोग थे, लेकिन रियासत पर काबिज माफिया ने तो बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर भी की है और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर किया। और साथ साथ वो ये बातचीत कर रहे हैं कि जनाब एक जंग दोबारा से पीके के अंदर इमर्ज हो रही है और उसे इमर्ज करवाया जा रहा है। मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि इस नए खेल से बाखबर रहें और इस तरह मुत्तहिद रहें कि 11 तारीख से वजीरिस्तान में धरना शुरू होगा, मगर दिगर मोर्चेज के अलावा इसमें भी अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। तो ये 11 तारीख से वजीरिस्तान में धरना शुरू हो रहा है, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। ये पूरा खेल जिस तरह अनफोल्ड किया जा रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, इसकी तफसील में इसकी जो तफसील है मैंने आपके अमन नुमाइंदों को पहले से बता दी है। इन सब की जिंदगी को खतरात हैं, लेकिन ऐसे मुत्तहिद रहेंगे तो अपना अमन हासिल कर सकें। अच्छा, मुराद सईद अब आकर हम देख रहे हैं कि गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी एडिशन है इस वक्त जो मूवमेंट चल रही है। और फिर इमरान खान ने कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद हम एक पाकिस्तान भर में पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे। लेट्स सी उस पर क्या प्लान है और क्या मनसूबाबंदी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।